My name is Umar Khan and I am the CEO of Peckins. Today I would be talking about the 20 reasons to join Peckins. मैं थोड़ा सा Peckins के बारे में पहले बताना चाहूँगा and then I would be talking about all the reasons why people decide to join Peckins or would be interested to do it. Okay, now the first one is a very simple one. Peckins is basically a preparation center which is providing classes for courses such as IELTS, GRE, GMAT, SAT, PT, TOEFL, Basic English, Spoken English. मगर Peckins जो है वो एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्योरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इधर कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती. Now I'll tell you something about myself. I completed my education from the primary education from Pakistan from International School of Shorefat and वो अब यहाँ पे है भी नहीं क्योंकि they had to leave then. वो एक इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ पे अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा और ये सारे फॉरेन पढ़ाई करवाई जाती है. And then I completed my education from Canada. I'm a graduate member of the Canadian Institute of Marketing. तो मेरी basically 17 years of education है and I've been teaching for the last 13 years. All these courses which I just mentioned. अच्छा, अब बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जब लोग बाहर जाने के लिए या यहाँ पे भी जो बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए अप्लाई करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू एक्चुअली गो फॉर सर्टेन एग्ज़ाम्स अबाउट विच दे माइट हैव नो आइडिया. पहले मैं आपको लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में बता दूंगा एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर एग्ज़ाम्स ऑल्सो. फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्सेज सच एज IELTS, TOEFL, PT, ये वो कोर्सेज हैं जो सिर्फ वो चीज़ें टेस्ट करते हैं जो बेसिकली नॉर्मली पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग थी. ये एग्ज़ाम तो आपको हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाते हैं, दे टेक यू टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, मगर ये एग्ज़ाम्स बेसिकली होते प्राइमरी एजुकेशन के. फॉर एग्ज़ाम्पल पंक्चुएशन के बारे में आपसे पूछेंगे, ईडियम्स के बारे में पूछेंगे, दे विल बी टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और ये सब एग्ज़ाम्स एक ही चीज़ जो है वो रिक्वायर कर रहे होते हैं, दैट दे आर रिक्वायरिंग यू टू शो योर competency in the things which have actually not been taught. Then comes the other stage जहाँ पे SAT जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं, GRE, GMAT. SAT आपको बैचलर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, GRE, GMAT आपको मास्टर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है. अच्छा, अब होता ये है कि अगर किसी ने खुद उन एग्ज़ाम से सिर्फ प्रिपेयर या अपेयर नहीं, प्राइमरी एजुकेशन जिस इंसान की उन एग्ज़ाम्स की नहीं है वो उनको नहीं पढ़ा सकते, और जो पढ़ाना भी है वो तकरीबन 6 से 8 साल का काम 6 हफ्ते में कराना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल SAT की प्रिपरेशन पूरी दुनिया में 4 साल की है. अगर आपका OA लेवल का बैकग्राउंड है तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा का बैकग्राउंड है तो बहुत आसान हो जाएगा. इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी फॉर FA, FSC तो आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ नहीं पढ़ाई जाती आखिरी 1-2 साल में. तो वो जब मैथ का एग्ज़ाम देंगे, जो SAT जिसके अंदर इंग्लिश और मैथ दोनों देना होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग, प्रिपरेशन क्लासेस. Peckins के अंदर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स अब हैं या जो पढ़ रहे होते हैं वो हैं जो बहुत रिगरस प्रिपरेशन के लिए तैयार होते हैं. इधर ये नहीं होता कि बस थोड़ा सा आया है, टिप्स किए, स्ट्रैटेजीज़ की. दुनिया में कोई टिप्स नाम की चीज़ नहीं है, हमेशा स्किल्स होती हैं. नाउ द प्रिपरेशन क्लासेस एंड आई देन टॉक अबाउट द टीचर्स ऑल्सो. टीचर्स जो यहाँ पे हैं वो ज़्यादातर फॉरेन क्वालिफाइड हैं, अमेरिका से, कनाडा से या फिर पाकिस्तान से भी जो बेहतर यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं. बट दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू शो एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी को अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, आप उसको ये नहीं कह सकते कभी भी कि बस थोड़ा सा पढ़ो, जाओ, बिकॉज दैट पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग टू एंटर द वर्ल्ड विच इज़ एटलीस्ट 100 years अहेड ऑफ अस. वो दुनिया जहाँ पे लोग जाना चाह रहे हैं वो 100 साल हमसे आगे हैं. तो उधर जाने के लिए आपको बेसिकली एक सुपर ह्यूमन की तरह ऑपरेट करना होता है. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट
the 20 reasons. Number 1, preparation classes. Peckins ہمیشہ سے اس کا پرپز یہی تھا کہ it had to be affordable and reliable. مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس سے 40% کم پہ ہی پیکنز ہمیشہ اپنی پریپریشن کلاسز آفر کرتا ہے. اب یہ 40% کم کا پرپز کیا تھا کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ وی آر charging as much as the others are charging, but we have to show that we have to give 10 times more than what others are offering. تو اس کی بنیاد میں یہی تھا کہ جو مارکیٹ ریٹ ہوگا اس سے 40% کم پہ ہمیشہ چارج کیا جائے گا. کچھ لوگ جن کو نہیں پتا ہوتا پیکنز کا وہ اس کو غلط طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. دے فیل ایز اف یہاں پہ کوالٹی کم ہوگی. Now I have personally taught around 30,000 students in the last 13 years. Awareness جو ہے second point جو ہے وہ ہے awareness کا. اب میں اسٹوڈنٹس کو awareness پہلے دن پہ دیتا ہوں کیونکہ awareness دینے سے اگر فائدہ اگر نہیں بھی ہو رہا کم از کم انسان اپنے نقصان سے بچ جاتا ہے. Awareness, for example, if you will search it right now, you would be able to find that does reading develop neural pathways. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اگر ریڈنگ کرتے ہیں تو اسی کی وجہ سے آپ کے دماغ کے نیورل پاتھ ویز بنتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ باہر جو 13-14 ہزار ڈالر لے رہے ہیں فی, تو آپ ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں اپنے فون کے اوپر لاہور امریکن اسکول فی, تو اس کی فی بھی 14,000 ڈالر ہے. The school in which I used to study اس کی بھی 9,000 ڈالر تھی. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ لوگ سارے پیسے اپنی ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں, یہ چیزوں پہ, شادیوں پہ, فونز پہ نہیں لگاتے اتنا. تو یہ اویئرنیس کا ایک شیٹ ہوتا ہے جو ہمیشہ دیا جاتا ہے. The third thing is access to the homework room. جو اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ رہے ہیں یا جن کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کی 2 گھنٹے کی کلاس ہے, دے وانٹ ٹو ٹیک اندر کلاس, کمپلیمنٹری دی جاتی ہے 2 سے 3 ہفتے کے لیے, اور اس کے بعد اگر وہ ہر کیمپس کے اندر یہ اویلیبل ہے فیسلٹی, اف دے وانٹ ٹو سٹ ایون فار 6 hours اور 8 hours, تو ان کا ہوم ورک روم کا ایکسیس ہمیشہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں, کوئی 200 کلومیٹر دور سے آئے ہیں, کوئی 3 گھنٹے ٹریول کر کے آئے ہیں, they need to be given the environment where they could learn. Okay, now let's move to the fourth point, virtual learning. مجھے بھی پتا ہے, I also know that physical classes are much more pragmatic than the online ones, مگر پیکنز میں جو virtual learning کا پلیٹفارم ہے ادھر تقریباً 1000 ویڈیوز اینڈ اراؤنڈ 200+ quizzes آپ کو کمپلیمنٹری دیے جاتے ہیں, which means اس کے اندر آپ کو کوئی ایکسٹرا چارج نہیں دینا پڑتا, جیسے ایکسیس ٹو ہوم ورک روم کا کوئی ایکسٹرا چارج کبھی نہیں ہوتا. So whenever people are at home or whenever they are in the academy or they are somewhere else, they could also always be learning something. The fifth point which I want to mention is of mock exams. Students love mock exams. اور مارکیٹ کے اندر جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے موک ایگزامس کا, وہ ایک موک ایگزام کا 3,000 کبھی 2,000 کوئی. پیکنز میں اگر آپ آئلٹس کے اندر ہیں تو آپ یا کسی بھی کورس کے اندر ہیں, you would be having around 10 mock exams which would be included in the course. For that you would not be required to pay more. Then unlimited material. When I talk about unlimited material, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 50 لسننگ کے ایگزام لے کے چلے جائیں اور ایک بھی نہ کریں. ہر بندے کو لسننگ, ریڈنگ یا کسی بھی چیز کی پریکٹس کے اوپر ایک لمٹ تک کام کرنا ہوتا ہے, مگر انلمیٹڈ کا پرپز یہ ہے کہ if you want to have a listening exam for home, a reading exam for home or other stuff for home, it is given to you. The next one, every Tuesday there is an online class which is normally for speaking. اب یہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے. It is held at 8 PM normal, where you would be having some discussion with each other. The teacher would be available, so it would be every Tuesday. It is also included in the course. Now I will be talking about the 8th point. The 8th point is very important. یہ ہوتا ہے weekend classes. آپ کا جو کورس ہے جو which is from Monday to Thursday is the one where you have to
do the stuff which is related to your course entirely, but there are people who also want to do other stuff, which means they want to have an extra mock exam. They want to even come for discussion rooms. They might be coming for marathon. तो स्पीकिंग मैराथन जो है मतलब सब स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ 6 घंटे बात कर सकें, 4 घंटे बात कर सकें. रीडिंग मैराथन, ये सब चीज़ें वीकेंड पे होती हैं. दे आर ऑर्गेनाइज्ड so that some people who are not getting time at homes, they could come for extra days and they could be engaging with each other. The 9th point is extended courses. अगर आपका कोर्स 5 weeks का है, अगर आपका कोर्स जो है वो 6 weeks का है, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा और आपको कहा जाएगा अच्छा आप जाएं आपका कोर्स ख़त्म हो गया. ऐसा कभी नहीं किया जाता. आपको हमेशा एक्स्ट्रा 1 या 2 हफ्ते दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ डेडिकेटेड यू वर, कि आपका गैप ना आ जाए. दिस इज़ द 9th पॉइंट. नाउ आई विल टॉक अबाउट द 10th पॉइंट विच इज़ कॉल्ड द इंटरव्यू प्रिपरेशन. इंटरव्यू प्रिपरेशन का पर्पज़ ये होता है कि एग्ज़ाम जो है आपका, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, whether you are appearing for an exam or not, you would always be required to go for interviews, for jobs, for other purposes. तो आपको दोनों रोल्स में लेके जाया जाता है, जहाँ पे आप you should be able to be the interviewer and also the interviewee. So that is also included in every course now. उसमें हमारे compliance director या HR के जो executive होंगे वो आपको interview preparation के लिए भी prepare करेंगे. Now the concept of shadow teacher is something which I learned from the school in which I studied for 12 years. Shadow teacher का purpose ये होता है, वो क्लास मॉनिटर का पर्पज़ नहीं होता. शैडो टीचर का पर्पज़ होता है कि शैडो टीचर क्लास में हर स्टूडेंट को बनना होता है कि जब तक आप खुद वो चीज़ पढ़ाएंगे नहीं, आपको खुद भी रिटेन नहीं होगा. इफ़ यू आर गोइंग टू टीच समथिंग टू समवन, यू वुड बी एबल टू रिमेंबर वट एवर यू लर्नड, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू लर्न. तो इसके अंदर शैडो टीचर का मकसद ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर इतनी क्लैरिटी हो कि 4 दिन के बाद आपको आफ्टर 4 days आपको ऑटोमेटिकली असाइन की जाती हैं क्लासेस वीकेंड के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर, विच मीन्स फॉर अदर क्लासेस और फॉर अदर ब्रांचेस, जहाँ पे आपने वही लेक्चर जो पढ़ा था वो एग्जीक्यूट करना होता है. इफ़ यू वुड बी एबल टू एग्जीक्यूट इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट. अगर आप चीज़ कोई पढ़ा नहीं सकते, जिसको ज़्यादातर कहा जाता है लर्न अर्न रिटर्न, जो आपने लर्न किया था, उससे जो सीखा था, जो वापस नहीं देंगे तो आपको खुद भी भूल जाएगा. नाउ द 12th पॉइंट इज़ द IQ लेवल ट्रेनिंग, वेयर वी वर्क ऑन limosity.com एंड अदर शेप्स एंड अदर स्टफ. कि आप पाकिस्तान बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए या पाकिस्तान में भी बेहतर कंपनीज़ के अंदर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको IQ लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पे इतनी रिगरस तो नहीं मगर एक्स्ट्रा डेज़ के ऊपर हमेशा करवाई जाती है, सो दैट योर माइंड इज़ मच मोर रिस्पॉन्सिव एंड इट इज़ एबल टू गिव आंसर्स क्विकली एंड एफिशिएंटली. नाउ इन द 13th पॉइंट आई विल बी टॉकिंग अबाउट सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस. ये जितने भी आपके रीडिंग एग्ज़ाम्स हैं, whether it is for GRE, it is for GMAT, it is for SAT, IELTS का है, PTE का है, आपको हमेशा रीडिंग का एक एग्ज़ाम मिलेगा जिसके अंदर शायद आप कुछ भी ना बोल सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर उसके बारे में कुछ बोलना भी पड़े, आप 1 मिनट भी ना बोल सके, तो या आप शायद 10 seconds भी ना बोल सके. अब उसके बारे में जब आपको पढ़ना पड़ता है, जिसके बारे में आप 10 seconds बोल भी नहीं सकते, उसके बारे में जब आपको पढ़ना पड़ता है तो आपको वो रीडिंग के एग्ज़ाम समझ ही नहीं आते. उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया के अंदर नेचुरल साइंस के ज़रा सब्जेक्ट्स लिख लें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सोशल साइंस के लिख लें इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, हिस्ट्री और लॉ. ये सारे सब्जेक्ट्स हर जगह पे ग्रेड 12 तक पढ़ाए जाते हैं. अब अगर किसी को वो सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाए जा रहे
تو اس کی اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ووکیبلری ڈیولپ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو کوئی ریڈنگ کا ایگزام سمجھ ہی نہیں آتا. فار ایگزامپل، اگر آپ کچھ سن نہیں رہے تو آپ وہ بول نہیں سکیں گے، اور جو آپ پڑھ نہیں رہے وہ آپ لکھ نہیں سکیں گے. سو ناؤ a basic training is given about certain, not entirely, but you are given certain training related to all subjects which are going to be in your reading passages, کہ آپ کو تھوڑا بہت ان سبجیکٹس کے بارے میں آئیڈیا ہو. Okay, the 14th point is that we would be working on some basic math drills which is going to make your brain work quicker. میں نے اپنے اس میں ایجوکیشن کریئر میں تقریباً 4 سال فرینچ بھی پڑھی تھی. اٹ از ناٹ دیٹ آئی وڈ بی کورنگ دا انٹائر فرینچ کورس، بٹ ایون اف اٹ از ڈن فار 30 منٹس اٹ وڈ ناؤ بی کورڈ ان آل دوز کلاسز وچ آئی وڈ بی ٹیچنگ، کہ آپ کو ایک اور لینگویج کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا آئے. اپارٹ فرام انگلش you should also be having knowledge about, in case you're going to the European countries or even if you're going to Canada, ایک ایڈوانٹیج ہوگا آپ نارمل تو بول سکیں. فار ایگزامپل parlez-vous français، یا پھر ایک بیسک کمیونیکیشن، not the entire course but basic communication would be covered. The 15th thing which is being done is called life preparation. Now you need to realize one thing. آج آپ ایک یہ ویڈیو جب دیکھ رہے ہوں گے، آپ شاید اپنی زندگی میں کچھ لوگ 20,000 کما رہے ہیں، کچھ 50,000 کما رہے ہیں. سم پیپل مائٹ بی ارننگ 1 million. اب آج 1 لاکھ کما رہے ہیں، کبھی 10 لاکھ، کبھی 1 کروڑ. ایک چیز یاد رکھیں، زندگی میں آپ جتنا بھی آگے جائیں یا جتنا بھی کما لیں، اس کی جو ہائیز اینڈ لوز ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں. وچ مینس آپ کو پروفیشنلی کچھ اچھا مل جائے، پرسنل پرابلم کوئی آ جاتی ہے، پرسنلی بہتر ہو تو پروفیشنل آ جاتا ہے. پرابلمس آر آلویز گوئنگ ٹو بی دیئر اینڈ یو نیڈ ٹو بی اے پرابلم سالور رادر دین اے پرابلم ایویڈر. ایویڈر کا مطلب ہے ایویژن، مطلب میرے پہ مصیبت نہ آئے. بیسکلی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ مصیبت نے تو آنا ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے نہیں ہوتا، ویئر دیر از اے ول دیر از اے ویو. مطلب اب جب بھی آپ کچھ کرنا چاہیں گے تو ایک ویو آئے گی آپ کو گرانے کے لیے. تو وہ جو ویو ہے وہ کیوں آتی ہے؟ وہ اس لیے آتی ہے کہ آپ اس میں سے اپنی اسٹرینتھ کو ری ڈسکور کر سکیں. سو دیٹ از دا کور لرننگ اوور ہیئر ویئر وی ورک آن، وی ریڈ، وی پریکٹس اٹ. ناٹ اونلی ریڈ، پریکٹس اٹ. دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو فیتھ ان گاڈ اینڈ وی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ وی have to give our best regardless of what the consequences would be. Then point number 16 is the student life organization، جس کا نام اب ہے SLO. SLO کا جو ہے وہ آپ کو پوری طریقے سے، فار ایگزامپل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر ایجوکیشن کنسلٹنٹ برا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہر بندہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ، مگر اس کام کے اندر 90% لوگ اگر اسٹوڈنٹس کو ڈسیو کر رہے تھے تو اب SLO کا پرپز یہ ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے دوز پیپل ہو ہیو اسٹڈیڈ فرام بیکنس کہ آئی ناٹ فار اے سنگل ڈے آئی ہیو ڈن کنسلٹنسی. میں نے کبھی کنسلٹنسی نہیں کی. اس کے پیچھے میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. ہر یونیورسٹی جو ہے وہ تقریباً 15 to 20% دینے کے لیے تیار ہوتی ہے ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کو اگر آپ ایک ایڈمیشن کراتے ہیں. فار ایگزامپل تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے آرام سے بن جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا. مگر میں ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتا تھا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ خود اپلائی کر کے ان سے اسکالرشپس لینے کی کوشش کریں، یا جو جینون ایجوکیشن کنسلٹنٹس بھی ہیں وہ بھی شاید آپ کو اسکالرشپس دلوانے کی کوشش کریں، کیونکہ یا تو وہ کمیشن دے دیتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دے دیتے ہیں. اور زیادہ تر پبلک یونیورسٹیز وہ اسکالرشپس دیتی ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ دیتی ہیں، باقی لوگوں کو وہ کمیشن نہیں دیتے. ناؤ دیر از این آرگنائزیشن ایٹ پیکنس وچ از کالڈ دا SLO. وہ آپ کو اسٹوڈنٹس خود اس کو رن کر رہے ہیں. جو اگر کوئی فرانس جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، وہ سب جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، جو اپوائنٹمنٹس ریکوائرڈ ہے، مطلب فار ایگزامپل انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو IBCC، موفا، وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ
no one can deceive you further. Okay, the 17th thing which I would be talking about is public speaking. ये एग्ज़ाम्स हों या कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग को इनकरेज किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर एनी एग्जाम विच इज़ रिक्वायरिंग पब्लिक स्पीकिंग और नॉट. क्योंकि जब आप यहाँ पे आए हैं तो आपका पब्लिक स्पीकिंग का वो जो सारा स्ट्रेस था, द एंग्जाइटी रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग, उसको कवर करवाया जाता है 3 असूलों के ऊपर जो होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 करेज, कि जब कोई स्टेज या सामने आएंगे तो आपने उनका अप्रिशिएट करना है. द सेकेंड वन इज़ कंपैशन, कोई स्टूडेंट किसी का मजाक नहीं उड़ाता, दे डोंट मेक फन ऑफ ईच अदर. एंड द लास्ट वन इज़ कनेक्शन, आपने जब किसी को देखना है तो सिर्फ नॉट कभी भी 4 to 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देखना. अगर 4 सेकेंड से ज़्यादा देखेंगे तो वो स्टेयरिंग बन जाएगा. सो द 3 C's आर ऑल्सो कवर्ड. Number 1 courage, compassion and connection. Number 18, I would be talking about something called habit formation. अच्छा, अब हैबिट फॉर्मेशन के अंदर ये है कि अगर आपकी हैबिट नहीं है, आपकी आदत नहीं है अपनी ज़िंदगी में एक टास्क को करने की, और टाइम ने तो बढ़ना नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 24 घंटे ज़्यादा तो अपने दिन को बढ़ा नहीं सकते. तो जब भी आपने हैबिट्स फॉर्म करना है, आपने अपनी गलत हैबिट्स को रिप्लेस करना है बेहतर हैबिट्स के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक टाइम बॉक्सिंग एक्टिविटी करते हैं जिसमें नॉर्मली पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल वर सेइंग कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो आइट्स कर रहे हैं, हमारे पास तो किसी चीज़ का टाइम नहीं है, हम तो पीटी कर रहे हैं, हम तो जीआरई कर रहे हैं, वी डोंट हैव टाइम. जब उनका टाइम बॉक्सिंग करवाया जाता है, पता लगता है उनके पास तो 6 घंटे थे, दे हैड 6 hours. उसके अंदर फिर उनकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करवाई जाती हैं, कोई 1 2 घंटे की नहीं, 5 मिनट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, न्यू साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, ट्रिब्यून, डॉन, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर उनकी हैबिट फॉर्मेशन करवाई जाती है. देन लिसनिंग, डॉक्यूमेंट्री, सीजन्स, ड्रामाज, ये सब चीज़ों को 5 मिनट के साथ उनकी ज़िंदगी में ऐड करवाया जाता है कि ये इवेंचुअली जब भी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हों तो ये चीज़ें इनके साथ रहें. अगर ये नहीं रहेंगी तो दे विल अगेन हैव द प्रॉब्लम. सो द हैबिट फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो डन नाउ एट पेकिंस. वीकली बेसिस के ऊपर वर्कशॉप्स होती हैं जो अलमनाई, मतलब जो यहाँ से पढ़ चुके हैं, जो या तो वो यहाँ पे हैं, वो करेंट स्टूडेंट्स हैं अभी, या जा चुके हैं, वो सब टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अब मैं उनको कहता हूँ कि आप अपनी फील्ड में जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ थी, आपने वो सारा नॉलेज स्टूडेंट्स, अपने क्लास फेलोज़ को या अपने बैचमेट्स को प्रोवाइड करना होता है. एंड द लास्ट वन, एडमिशन प्रोसेस, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट लाइफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाता है कि ये चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं, आपने ये चीज़ें नहीं करनी, अगर की तो 10 साल का बैन लग जाएगा, करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, करेंगे तो यू विल फेस द रेपरकशंस. तो वो सारी अवेयरनेस अब यहाँ पे दे दी जाती है, उसके पीछे कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं होती. एंड आई ऑल्सो प्रिपेयर पीपल फॉर द पर्सनल स्टेटमेंट, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट वो होता है जिसके अंदर आपने अपने एजुकेशनल अचीवमेंट्स, अपने बारे में, फैमिली के बारे में, अपनी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स, वो ज़रूर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं और कॉलेजेस वेयर एवर दे आर गिविंग scholarships. So that is also covered in this platform. So these are the 20 reasons why people could be deciding to join Pekins. Okay, thank you.